धर्मनगर विधानसभानि बाई इलेक्शन कितिकै आवाइमुंगो अंखरका बीजेपी बाताइनाय जहर चक्रवर्ती तितुलजाक नुखुंगो थांगै आवाइथानि मन्त्री सुधांशु दास मानजागै हामक्राइनोते ककलाम शाखा धर्मनगर विधानसभानि बाई इलेक्शन कितिकै थोंग्रंगो बेबाक बदन आवाइमुंगो अंखरका चंबारिनो कितिकै आवाइमुंगनो तेबो फानक्रा खलायनानि बागै थोंखलावो अंखरका भारतीय जनता पार्टीबो सांग्रंसालो बदलनि बाताइनाय जहर चक्रवर्ती नुखुंगो थांगै लुकुरक बाय गोरोंखा आरो थांगै मानजागैखा मन्त्री सुधांशु दासबो असालो गोरों काबिनि तंकसं लुकुरक बाय दादाकसिदा गोरोंखा हास्टे हाफांनि दाल बिदाल हामक्राइनि प्रोजेक्ट रखनो ते लुकु हामक्राइनि बागै साक्थार मुंग्रकनो तैयै बुटार स्ट्रक बाय ककलाम अंखा मन्त्री सुधांशु दासनि मन्त्री सुधांशु दास शाखा लुकुरक बाय गोरोंगै सावैमानखा चंबारिनि हालक बाहाय अंनो हामक्राइनि लामानो ताक्लाइनि चंबारिवो बीजेपीनि सयना हारमो लुकुरक हामक्राइनो वान सुगैनो भोट रिनाय हाइनि बागै धर्मनगरनि बाय इलेक्शन बीजेपीनो कप्लाय अंशिनाय शाखा मन्त्री सुधांशु दास বিরোধীরা কি বলছে এটা আমাদের শুনে লাভ নেই, কারণ বিরোধীদের দায়িত্ব হচ্ছে বিরোধিতা করা। এটা তাদের নৈতিক অধিকার, ডেমোক্রেটিক রাইটস, এটা তারা করবে, কিন্তু জনগণ সেটার রায় দেবে। জনগণ আমাদেরকে কিভাবে দেখছে এটা জনগণ প্রমাণ হয়ে যাবে আগামী 9 এপ্রিল। তো রাজ্যে বা জেলায় যেখানে যেখানে নির্বাচন হচ্ছে সমস্ত জায়গাতেই ভারতীয় জনতা পার্টির জয় জয়কার হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন জায়গায় যেখানে নির্বাচন হচ্ছে বিজেপি দল বহু সংখ্যক বিপুল ভোটের ব্যবধানে জিতছে সমস্ত জায়গাতে। ধর্মনগরে তার ব্যতিক্রম হবে না। আমাদের জহরবাবু কয়েক হাজার ভোটের ব্যবধানে এখান থেকে জিতবেন এবং आबोनि लगिवो केबेंनाय बदल लोकनि ककबो शाखा ताक्लाइनि चंबारि बरक मुंसा ख्लाइमानिया हिनि शाखा मन्त्री सुधांशु दास একটা অভূতপূর্ব সাড়া আমরা পাচ্ছি। ভারতীয় জনতা পার্টির এই বিধানসভা কেন্দ্রে যিনি আমাদের প্রার্থী জহর চক্রবর্তী অত্যন্ত সজ্জন ব্যক্তি, দীর্ঘদিনের ভারতীয় জনতা পার্টির পুরনো সৈনিক। ওনার মতো ব্যক্তিকে বিজেপি দল প্রার্থী করেছে, এটা নিঃসন্দেহে একটা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত। এবং আমরা বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে যেটা অনুভব করছি, লক্ষ্য করছি, মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসে আমাদের প্রার্থীকে সমর্থন করছেন। এবং আমরা বিশ্বাসী যে আগামী 9 এপ্রিল যখন নির্বাচন হবে, 4 এপ্রিল যখন তা ফল প্রকাশ হবে, আমাদের প্রার্থী এই বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিপুল ভোটের ব্যবধানে জিততে চলেছেন। এবং আমি बसकांगनि चुकु एप्रिल सालमारिवो बाय इलेक्शन अंगनानि थांगै तंगमानरगै धर्मनगर थोंग्रोंनि आवाइमुं साल करलिया हाफांगो तंगनाय बदल ते केबेंनाय बदल रक बाबायनि न साकनि बदल न करा खलायनानि बागै फान थनलायका हाइफानो बीजेपी बदल न तेसा सकांगजाखिनै मानो नुखुंगो थांगै आवाइमुं तांबोतांनो नायि रमैमानो भोटार स्ट्रक बाय दादाकसिदा गोरोंमा अंखा चंबारिवो कप्लाय अंगनानि कायसा लामा डिजिटल आवाइमुंनि लगिवो अबहाय ग्रासरुट तांबोतांनो पाइथागो चंबारि उलो बथाय मानथिनि नुकजाकनाय बेबाक बखाखथै धर्मनगर बाय इलेक्शन ताबुक त्रिपुरा हास्टिनि थोंग्रोंनि फान आमजक मुंनि कायसा दांसा हापांगो तंगनाय रकनि पुइतुते केबेंनाय बदल रकनि याप्रि सेमा पाइथागो साबनो याप्रि सेमा सय बुचुगो सगैनो ताबुक नायलायथाय तंक संग्लुपुर भिडिअ रिपोर्ट न्यूज नाउ।